Bonjour tout le monde et bienvenue à Learn French by Suchita. Je m'appelle Suchita, votre enseignante de la langue française et dans cette vidéo, on va apprendre les oiseaux et les insectes. Before we begin with this video, I would like to introduce you to my website www.learnfrenchbysuchita.com, where you will find recorded courses for all your French language needs. We have courses for DELF A1, DELF A2, DELF B1, TEF TCF recorded course, French phonetics as well. We have special courses for our school students ranging from grade 5 to grade 8. We also have courses for university students who are enrolled in certificate course or diploma course in Delhi University. And finally, we also have courses for our school students who are aiming to appear for their DELF Prem or DELF Junior examinations. So hurry up and check it out. So without any further ado, let's get into the video. And in this video, we are going to learn the vocabulary related to the birds and the insects. Les oiseaux et les insectes. Alors, les oiseaux. Un oiseau, which means a bird. Les insectes, which means the insects. Allez, on commence avec eagle. Eagle, un aigle. Un aigle. Now that ends with E, but that's still un. So you can consider it as an exception. Un aigle. By the way, these are all the indefinite articles. If you do not know what are indefinite articles and how to use them, I'm dropping the link in the card above. You can watch that video and then come back here again. Allez, eagle, un aigle. Parrot, un perroquet. Un perroquet, perroquet. Sparrow, un moineau. Un moineau. The pronunciation of OI is OA. So it becomes moi, moineau. Mosquito. That's une moustique. Une moustique. Moustique. Butterfly. That's un papillon. Un papillon. Whenever ILL comes together, you do not pronounce double L. So it becomes un papillon. Do not pronounce it as un papillon. No. Un papillon. Honeybee. That's une abeille. Une abeille. Next, fly. Une mouche. Une mouche. Allez, on répète. Eagle. Un aigle. Un aigle. Parrot. Un perroquet. Un perroquet. Sparrow. Un moineau. Un moineau. Mosquito. Une moustique. Une moustique. Butterfly. Un papillon. Un papillon. Honeybee. Une abeille. Abeille. Again, ILL comes together, so you do not pronounce double L. Une abeille. Fly. That's une mouche. Une mouche. Allez, on continue avec snail. Snail, that's un escargot. Un escargot. Again, there is a liaison. Un escargot. Crow. Crow, that's un corbeau. Un corbeau. Grasshopper, une cigale. Une cigale. Ant, une fourmi. That's an exception. That doesn't end with E, but still you have une. Une fourmi, c'est féminin. Spider, une araignée. Une araignée. So whenever you have GN together, you do not pronounce G. It's N. Une araignée. Scorpion, un scorpion. Scorpion. Un scorpion. Cockroach, un cafard. Un cafard. Allez, on répète. Snail, un escargot. Un escargot. Crow, un corbeau. Un corbeau. Grasshopper, une cigale. Une cigale. Ant, une fourmi. Une fourmi.
Spider, une araignée. Une araignée. Scorpion, un scorpion. Un scorpion. Cockroach, that's un cafard. Un cafard. Allez, on continue avec peacock. Peacock, now the pronunciation is a little tricky. You do not say it as un paon. No, that's un pon. Un pon. Pon. Pas paon. No, un pon. Owl. Un hibou. Un hibou. Hibou. H is the silent letter in French. So do not say it as hibou. No. Un hibou. Turkey. That's une dinde. Une dinde or un dindon. Both are turkey. Une dinde, un dindon. Dove. Une colombe. Une colombe. Pigeon. Un pigeon. Un pigeon. Penguin. Un pingouin. Un pingouin. Allez, on répète. Peacock. Un pont. Un pont. Owl. Un hibou. Un hibou. Turkey. Une dinde ou un dindon. Dove. Une colombe. Une colombe. Pigeon. Un pigeon. Un pigeon. Et finalement, penguin. Un pingouin. Un pingouin. Okay, so if you know any other bird or any other insects, if you want to add it in this list, you can add in the comment section below. I'm going to read it out.